ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Як бор дигар дӯстон хуш омадед. Дар навори имрӯза мисли ҳар вақта 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Нархҳои имрӯзаи мо сар мешавад бародаро аз 13500 сомон. Навора то охира тамошо кун, лайк зора фаромӯш накун. Бародарое ки меҳмонанд дар канали мо ҳатман обуна шавен ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд бародаро. имо ватсап ҳастад, ба тариқи имо ватсап равон кунед мода ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон зинда бошед бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. ва бародарои азиз, пеш аз навори имрӯзара сар кардан мехоҳам як эълона ба сами шумо расонам. як бародар ҳамин номероро ёфта дар ноҳияи кушониём деҳаи навобод, ҳамин номеро ғалтагӣ буда ёфта. хоҳиш мекунам бародаро ҳамин навора паделитса кунед ки то соҳиби номер пайдо шавад, та ҳамин рақамҳо занг занад ва метавонад баро номероша айдаси бародар бигира. якам мошини фурӯшӣ мо ҳаста Opel Astra F ки соли барориш 96 солаи кузуфи хетчбекай. объем мотор боша 6 литра, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб, мотор 6 инжектор, баллоно 60%, чашкиҳош 90 задагӣ пусидагӣ надора. мошин фурӯхта мешавад. мошин ин ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе 30000 сомон нарх шуда ҳисобеш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 179000 рубл мешавад. харидор ани қошафта биёна пеш бо муомила дора арзон мекунем шав. марҳамат, шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Mark II соли барориш 1997 сол, кузов седан, объем мотор боша 2.0 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. краскаш гуфта камтар сӯхта, як ҳамуди неста дига фурӯхта мешавад. мошин ин ҳол дар ноҳияи Вахш қарор дорад. 20000 сомон нарх шуда ҳисобеш, ки бо рубли имрӯза бародаро ҳисоб кунем 119000 рубл мешавад. харидори ани қушофта бо муомила дора арзон мекунем шав. ҳалиш ҳамеша ба ягом Astra G, Opel Vectra ё ки Nexi вариантҳо дошта бошед. гуфта занг занем, пешниҳод кунем, мебинем, маслиҳат мекунем. марҳамат, бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mazda 6 соли барориш 2004 сол, объем мотор боша 8 литр, сӯзишворӣ боша бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. камбуди нест, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. мошина ин ҳол дар ноҳияи Темурмалик қарор дорад. 40000 сомон нарх шуда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 238000 рубл мешавад. харидор ани қушофтай марҳамат, занг занем, биёнаи пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат, шахсони харидор, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Tico соли барориш 1998 сол, кузуфи минивен, объем мотор боша 1.0 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин гуфта ду баллони пешаш 90, техас мотор то соли 2023 моҳи январа ҳастай фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошина ин ҳол дар ноҳияи Истаравшан қарор дорад. 13000 сомон нарх шуда ҳисобеш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 77000 рубл мешавад. харидор ани қушофтай марҳамат, занг занед, мошин алиш ҳам мешавад. ба ягон намуд мошин вариантҳо дошта бошем, пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Nissan Sefiro соли барориш 1998 сол, объем мотор боша 2.0 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш автомат. задагӣ пусидагӣ надора мега соҳибаш бародаро. мошина умуман ҳуҷҷат транзитай, баллонои 17 задагиай фурӯхта мешавад. мошин ховай айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 14500 сомон нарх шуда ҳисобеш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 86000 рубл мешавад. харидор ани қушофтай бо муомила дора арзон мекунем шав. марҳамат, бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexi соли барориш 1997 сол, кузуфи седан, объем мотор боша 6 литра, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика.
мошин мега 4 баллони нав дора, соҳибаш хадавоиш навай, коробкашам 100%. мотор масалан намехӯрад, гази бензин кор мекунад, электропакет, центр замок кор мекунад, задагӣ пусидагӣ варид надора, мошин фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 13500 сомон нарх шудаи соҳибаш. мошина ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 80 000 рубл мешавад. خریدار نیق باشکتای معامله داره با ارزان میکنیم شد. برای معلومات پرونیقتر مرحمت رقم صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل وکترا از سال بروریش 1995 سال. объем мотор باشه 6 لیتر. سوزشوری باشه گاز و بنزین، коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، فوراً فروخته می شود. معلومات بیشتر نویسندگی نسای برادران ماشین این حال در شهر دوشنبه قرار داره. 25000 سومون نرخ شده صاحبش که با روبل امضا اگر حساب کنیم 149000 روبل می شود. خریدار نیق باشکتای معامله داره با ارزان میکنیم شد. مرحمت شخصانی خریدار برای معلومات بیشتر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. BMW 3 سری سالی بروریش 2000 سال. объем мотор باشه 8 لیتر. سوزشوری باشه بنزین گاز، коробкаш механика. ماشین در حالت خوب قرار داره. کожный салон، кондиционер داره. обогрев сиденья. حجتش 100% فروخته می شود. معلومات بیشتر نویسندگی نسای برادران ماشین این حال در شهر دوشنبه 40000 سومون نرخ شده که با روبل امروز اگر حساب کنیم 238000 روبل می شود. خریدار نیق باشکتای با معامله داره ارزان میکنیم شد. مرحمت شخصانی خریدار برای معلومات پرونیقتر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل استرا اف سالی بروریش 1997 سال. کوزوفی хэтчбек. объем мотор باشه 6 لیتر. سوزشوری باشه گاز و بنزین، коробкаш механика. ماشین در حالت خوب قرار داره. родной краска خچای گاز و بنزین کار میکنه. حجت تا آخری سال هسته. گوبکوات کردگی بالونش نوای кондиционер داره. ساز کردن در گفته. چشکوش سازای خداویش هم نغزای. فروخته میشه. ماشین این حال در شهر دوشنبه قرار داره. 13000 سومون برادران نرخ شده صاحبش ماشینه که با روبل امضا اگر حساب کنیم 191000 روبل میشه. خریدار نیق باشکتای با معامله داره ارزان میکنیم شد. فقط در پیش ماشین سودا میشه. برای معلومات پرونیقتر رقم‌های صاحب ماشین مرحمت در روی اکران شما. ВАЗ 2109 سالی بروریش 2002 سال. کوزوفی хэтчбек. объем мотор باشه 6 لیتر. سوزشوری باشه بنزین گاز، коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. میگه صاحبش برادرو تخصمت و 6 ماه دیگه هست. ماشین کمبودی نداره، فروخته میشود. این حال در شهر خوجند ماشین 12000 سومون برادرو نرخ شده صاحبش ماشینه که با روبل امروز اگر حساب کنیم 71000 روبل میشه. خریدار نیق باشکتای معامله داره با ارزان میکنیم شد. برای معلومات پرونیقتر به دست آوردن به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات علاوه‌گیری خود صاحب ماشین دریافت کنید. دایوون نکسی سالی بروریش 1995 سال. объем мотор باشه 6 لیتر. سوزشوری باشه بنزین گازای، коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. 11 ماه تریافته، 11 ماه دیگه حجت داره. اکلیماتر نو، چخولو نو، краскаш هم نو کردگی. мотор, коробкаш созай, балонош дташнавай дтяш 50%. ماشین همش سازایفته کمبودی نداره، فروخته میشه. این حال در شهر دوشنبه قرار داره. 19000 سومون برادران نرخ شده صاحبش ماشینه که با روبل امضا حساب کنیم 113000 روبل میشه. خریدار نیق باشکتای معامله داره با ارزان میکنیم شد. برای معلومات پرونیقتر مرحمت رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل استرا جی سالی بروریش 1999 سال. объем мотор باشه 8 لیتر. سوزشوری باشه گاز و بنزین، коробкаш механика. ماشین در حالت خوب قرار داره. موتور 816 کلپنه کمبودی نیست، فروخته می شود. معلومات بیشتر نویسندگی نسای برادران ماشین این حال در شهر دوشنبه 35000 سومون نرخ شده صاحبش که با روبل امروز اگر حساب کنیم 208000 روبل می شود. خریدار نیق باشکتای زنگ زنید بیاین پیش معامله داره با ارزان میکنیم شد. برای معلومات علاوه‌گیری به دست آوردن برادران مرحمت به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات علاوه‌گیری خود صاحب ماشین دریافت کنید. تویوتا RAV4 سالی بروریش 1996 سال. объем мотор باشه 8 لیتر. سوزشوری باشه گاز و بنزین، коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، فروخته می شود.
маълумоти бештар нависондагӣ нест. Бародарон мошина айни ҳол дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. 35 000 сомон нарх кадай ки бо рубли имзоӣ ҳисоб кунем 208 000 рубл мешавад. Харидор нақушофтаи муомила дора бо арзон мекунемша. варианти алиширам ҳаст ёфта агар дошта бошем пешниҳод кунем, мебинем маслиҳат мекунем. барои маълумоти пураваниқтар ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошед. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯза видеои нав ба нав пешкаш шумо кунем то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошед худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.